Mao kini nagunang balita hatod kaninyo sa Panabo City Information Office. Alang sa atong balita karon, gibisita og inspeksyon ni City Mayor Jose E. Relampagos kauban ng mga personahe sa Department of Public Works and Highways ang padayong pag-construct sa Tadeco Road nga nahimutang sa Barangay Nanyo. Dugay na kining mulo sa mga motorista nga matag adlaw nga gaagi sa dalan. Mahinunduman usab nga pipila nakakinabuhi ang nakabsan mahitungod sa guba nga dalan sa Tadeco Road. Hangyo ni Mayor Joe nga kung mahimo nga madalian ang paghuman sa pagsamento sa maong dalan og sakto sa konkreto para malikayan ang posibleng disgrasya. Alang sa mga bagong balita sa syudad, bisitaha ang official Facebook page sa Panabo City Information Office. Makita usab kini sa PSC TV Channel 1. Kini si Ral Patrice, alang sa Balita Karon.